On va corriger le devoir de maths, page 38, numéro 9. Page 38, numéro 9. Parmi les nombres suivants, on a ces nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26. Quels sont les diviseurs de 18, de 19, de 21? Alors, je commence par les diviseurs de 18. مش من عندي اللي موجودين هون parmi ces nombres. Quels sont les diviseurs de 18? Tout d'abord, on a le 1, n'est-ce pas? Le 2, 2 fois 9, n'est-ce pas? 3, 3 fois 6. فإذا بلش 1, 2, 3, 3 fois 6, 2 fois 9, 1 fois 18. هول هن الديفيزور de 18. كلهم موجودين هون. Diviseur de 19. Quels sont les diviseurs de 19? 1 et 19. بس c'est un nombre premier. Nombre premier يعني ما بنقسم إلا على نفسه. 1 وعلى 1. 1 و 19. Diviseur de 21. Quels sont les diviseurs de 21? 1. طبعا 1 و 21. فعنا 3 fois 7. مش هيك؟ فإذا 3 و 7 و 1 و 21. بس هول هن diviseurs de 21. Diviseur de 22. On a 1 et 2. 2 fois 11 طبعا. وبس. فإذا 2 و 11 و 1 و 22. فإذا كلهم موجودين هون diviseurs اللي إلهم. Quels sont les diviseurs de 25 et de 36? فإذا les diviseurs هيدي partie A. Partie B. Quels sont les diviseurs de 25? طبعا parmi les nombres suivants. Je dis parmi les nombres proposés diviseurs de 25. Quels sont les diviseurs de 25? بنبلش طبعا 1 و 25 موجودة. فإذا 1 et 25. في عنا كمان 5. 5 fois 5 بس أنا بكتبها مرة واحدة. فإذا 1, 5 et 25. Diviseur de 36. طبعا parmi les nombres suivants. On a 1, 36. شيك 36 مش موجودة. مش موجودة هون. Faites bien attention. 1. On a 2 و 18. 18 موجودة. هنحطهم بالترتيب. 3 fois 12. N'est-ce pas? موجودة 12. 4 fois 9. Il y a 9. On a encore le 6. 6 fois 6. فإذا هول كلهم موجودين diviseurs de 36. C'est clair? Bon. Bon. بس هون ال 36 اللي مش موجودة. Ça c'est le numéro 9. Numéro 11. Faites bien attention à cet exercice. Il me dit, je suis un nombre entier de 2 chiffres. Mon chiffre, فإذا في عندي nombre premier, nombre entier de 2 chiffres. يعني هون chiffre وهون chiffre. هيدي مثل حزورة. Mon chiffre des unités est le double de mon chiffre des dizaines.
فإذا في عندي ديزان وunité مش هيك؟ الunité على طول من هون. Le chiffre des unités est le double de chiffre des dizaines. يعني هذا الرقم اللي هون double. Regardez. الرقم اللي هون الunité double des dizaines. Double يعني مضروب ب2. N'est-ce pas? Deux de mes diviseurs sont 8 et 12. Qui suis-je? Il y a deux possibilités. في عندي احتمالين. على شرط انه في diviseur عندي 2 diviseur لهالرقم هن 8 و 12. diviseur لهذا الرقم اللي بعدنا ما بنعرفه هو في منه 8 و 12. دكار؟ كيف بدي اعرفه لهذا الرقم؟ منقول شو هن الارقام اللي بيطلع عندهم diviseur 8 et 12. في عندي ال8 طبعا وعندي ال12 n'est-ce pas؟ عندي ال8 وعندي ال12 بس ال8 ما باخدها. ليش؟ لأنه رقم واحد. أنا الرقم اللي عندي est de deux nombres, de deux chiffres, nombre de deux chiffres. وعندي الunité قد الديزان على مرتين. يعني ممكن يكون 12 بس ال12 ما إلها diviseur 8. ال8 منه diviseur de 12 فإذا ما باخدها لل12. بدي روح على أرقام تاني. مثلا إذا أخدت ال24 diviseur de 24 à quoi égal؟ منجيبهم 1 و 24 2 et 12 3 et 8 مش هيك؟ فإذا في عندي 12 وال8 بهذا الديفيزور وبنفس الوقت الunité قد الديزان على مرتين. شايفين 4 و 2 فإذا ال4 قد ال2 على مرتين. فإذا هذا الرقم ممكن يكون 24. n'est-ce pas؟ هو عم بيقول لي كمان انه عندي 2 possibilités. يعني في احتمال تاني. شو هو؟ بغير عن ال24. 24 صح. غيره إذا أخدت مثلا ال28. إذا أخدنا ال28 ال8 منا قد الدو على مرتين قد على 4 مرات. فإذا لا كمان الديفيزور اللي إلها مش 8 و 12. إذا أخدنا 30 كمان الunité مش قد الديزان على مرتين. هيدي 0 وهيدي 3 فإذا نو. si je prends le 32 2 و 3 2 مش قد 3 على مرتين فإذا نو. شو بناخد مثلا si je prends le 36 36 6 قد 3 على مرتين n'est-ce pas 6 est le double de 3. منجيب لهم الديفيزور. هذا أول شرط تحقق. تاني شرط إنه لازم يكون الديفيزور اللي إله فيها 8 و 12. منجرب جبناها نحنا هون. voyez ما أخدنا ال8 فإذا 36 ما فيها 8. هي 4 fois 9 فإذا ما فيها 8. 36 هي جايبينها نحن قبل مرة هون. في 12 بس ما في 8. دكار منروح على غير احتمال. إذا أخدنا ال48 ال8 قد ال4 على مرتين بس هل فيها ديفيزور اللي إلها 8 و 12؟ منجرب. ناخد ديفيزور دو 48. شفنا كيف منفكر 1 و 48 2 و 24 3 فيها 3 et 3 divisé 48 divisé par 3 بيعطيني 1 16 4 fois 12 5 non 6 fois 8 فإذا طلع عندي بالديفيزور 12 et 8. alors شو تاني احتمال لهيدا الرقم؟ هو ال48. دكار فإذا شو بقول؟ كي سويج مين أنا؟ بقول je suis 24 ou 48. D'accord?
J'espère que vous avez compris. Numéro 17. Voici un nombre écrit sous forme de produit. 3 fois 5 fois 7. C'est clair? 8 diviseurs de ce nombre sont effectués. يعني اللي 8 diviseurs لهذا الرقم بدون ما نضربه ونعرفه قديش هو. بقول les 8 diviseurs de 3 fois 5 fois 7 sont. أول شي أكيد نحن قلنا الأن مش هيك؟ تاني شي 3 و5 و7. مش أي رقم هو عبارة عن أرقام مضروبة ببعضها. هذا الرقم إذا قسمناه على 5 بيطلع عندي 3 fois 7 21. إذا قسمناه على 7 بيطلع عندي 3 fois 5 يعني 15. إذا قسمناه على 3 بيطلع عندي 5 fois 7 35. دكار؟ فإذا 3 و 5 و 7 هن ديفيزور. صاروا عندك شو؟ 4. بنكفي. إذا أخذنا 3 fois 5 15 هذا تاني ديفيزور. 5 fois 7 35 هذا ديفيزور. 3 fois 7 21 هذا ديفيزور. إذا ضربناهم الثلاثة مع بعضهم بيطلع عندي 105. صار عندي 8 diviseurs. يعني 1 fois 105 3 fois 21 5 fois 5 fois 3 5 fois 3 و 5 fois 7. 5 fois 3 15 و 7 fois 5 بيطلع عندي 35. D'accord? هولي هن 8 diviseurs de ce nombre. C'est très facile. Ça, c'est le nombre, c'est le numéro 17, page 39. Numéro 18. Numéro 18. Je suis le plus grand diviseur commun de 15 et de 30. Qui suis-je? Le plus grand diviseur commun. شو بدي أعمل لل 15 وال 30. Alors je cherche les diviseurs de 15 et les diviseurs de 30 et je vois qui est le plus grand diviseur commun. Je commence par le 15. N'est-ce pas? 1 و 15 n'est-ce pas? تحطهم بالترتيب. تاني شي ال 15 عبارة عن 3 fois 5 n'est-ce pas? بعد في شي؟ non هول هن كلهم 1 3 5 و 15. فإذا j'écris le 15 ici. Diviseur de 30. Il dit 1 ou 30. N'est-ce pas? Ou 2 fois 15. 2 fois 15 me donne 30. Encore 3 fois 10. N'est-ce pas? Ou 5 fois 6 me donne 30. Alors, 5 fois 6 me donne 30, 3 fois 10 me donne 30, 2 fois 15, 30, 1 fois 30, 30. D'accord? Maintenant, quel est le plus grand diviseur commun? بالأول بنشوف شو هن الديفيزور كومون. عندي 3 et 3, 5 et 5, 15 et 15. هول هن الديفيزور كومون. بس هو بده le plus grand يعني أكبر واحد فيهم مين؟ ال 15. n'est-ce pas? هيدا أكبر واحد. فإذا شو بقول؟ le qui suis-je؟ بقول له je suis 15 le plus grand diviseur commun de 15 et 30. D'accord? J'espère que vous avez compris. Révisez-les bien, voyez bien la vidéo et celui qui n'a pas compris quelque chose peut me demander.